Pwede ka dyan ako, gailan, kayo. रुक जा थोड़े से बना दे ले अंदर जा रहा हूँ कौन करो भैया आज ये औरतें आज ये मर्द ना अपने जिस्म के मालिक है ना अपने माल के मालिक है। बंदा है ईमान लाए जो चाहे लुक्मी चांद करे जो चाहे लिबास पहने जो चाहे नंगा फिरे मुआशरे के अंदर, लेकिन आयत का अगला हिस्सा ध्यान में रखिएगा इन्ना अअतदना लिज़ालिमीना नारा। इन खवातीन को, इन औरत मार्च करने वाली खवातीन, हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दें, इसी में निजात है। और अपनी मर्जी को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दें, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के अंदर मर्जी मौजूद है, इंसान के अंदर ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन ला युमिनु अहदुकुम बिलाई की तरह देख रहा तुम में से किसी का लेकर आया हूँ। अल्लाह हमें अपनी तमाम मर्जियों को, अपनी ख्वाहिशात को इस दीन के ताबे करने की तौफीक अता फरमा दे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब दामद बरकातहू जो दिलनशीं जो जबरदार हदीस का मौजूदा तकरीब की असल मकसद तकमील बुखारी की तरफ जा रहे हैं। जो लोग खड़े हैं मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ रखें, और मेरे इल्म में है कि जितने लोग अंदर हैं इतने ही बाहर हैं। मैं जो लोग मैं उन तमाम हजरात से ये मुल्तमिस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बहुत वसी है, मस्जिद में बहुत सारी जगह है। जो लोग मस्जिद से बाहर खड़े हैं मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो मस्जिद से बाहर खड़ा होकर खैर और बरकत पे आप खड़े हैं, मस्जिद से बाहर हैं तो मेरे अल्लाह की रहमत और बरकत से दूर हैं। 1 फुट मस्जिद के अंदर आप तशरीफ ले आए तो आप अल्लाह की रहमतों में और उसकी बरकत के अंदर आ जाएंगे। तो जितने लोग बाहर हैं मैं सबसे मुल्तमिस हूँ तो मस्जिद के अंदर ऊपर भी जगह है, मस्जिद के अंदर भी जगह बाकी है, इतने ही लोग पीछे भी मस्जिद का हाल और बरामदे में भी जगह है। तो लोग मस्जिद से बाहर हैं, एक बंदा भी मस्जिद से बाहर ना मस्जिद के अंदर तशरीफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह हमारे पास मौजूद है। अब जो इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी सबक होगा बुखारी शरीफ का आखिरी, उससे कबल मैं ये अर्ज करता चलूँ जैसा कि जामिया शफिया इंतजामिया का ये ऐलान है कि जो भी तालिबे इल्म विफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान में तीनों पोजीशनों में से कोई एक पोजीशन भी लेता है तो जामिया शफिया की तरफ से उसके लिए उम्रे के टिकट का ऐलान होता है। जामिया शफिया उसको उम्रे पे भेजता है। तो गुज़श्ता साल जो हमारा तजवीद बिल उलमा का कोर्स था उसके तालिबे इल्म मौलवी मोहम्मद रिजवान फारूक साहब ने पाकिस्तान की सतह पे दूसरी पोजीशन हासिल की थी आज। और इसके बाद मेरे पास एक फहरिस्त है जिसमें तकरीबन 18 लोगों का इस वक्त निकाह होगा, जिनकी पूरी फहरिस्त में अभी गुज़श्ता शब जुमा इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। उनकी इज़हार सवाब के लिए भी दुआ करनी है। और अब मैं मुल्तमिस हूँ ठीक है जी, चले खैन के ऊपर जो आगे का हिस्सा इसको निकाल के पीछे की तरफ लेते जाए। चलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से फारिग होने के बाद शिर्क को बिदअत को इसी तरह फाड़ना है और सुन्नत को जोड़ना है, सुन्नत को आम करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी। इसी तरह ये अच्छा अंदाज इख्तियार किया है, इसी तरह आप इसको पीछे लेते जाए तो ये नीचे नहीं गिरेगा जी जी।
बाएं तरफ से भी इसको पीछे लेते जाएंगे। रफीक साहब आप ऐसे इसको पीछे लेते जाएंगे। आज इसको भी खोल लीजिए। चलिए कि आप शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब हमारी इस तकरीब का जो तकमील बुखारी शरीफ है, हजरत रईस जामिया शफीक उस्ताद और साथिज़ा हजरत मौलाना फजल रहीम साहब दामत बरकातुहू उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आखिरी हदीस का दर्स इरशाद फरमाएंगे और इसकी इबारत जो है वो सनद की इबारत पढ़ेंगे। दोहरा हदीस शरीफ के अमीर हैं अमीर हमजा, और आखिरी हदीस की इबारत पढ़ेंगे हजरत मौलाना फजल रहीम साहब दामत बरकातुहू उनके नवासी हैं, और हजरत मुफ्ती हसन साहब बानी जामा शरीफ लाहौर के पड़पोते हैं, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमहुल्लाह ताला के पोते हैं। हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। يقول العبد أمير حمزة قال حدثنا فضل الرحيم الأشرفي قال حدثنا الشيخ مولانا محمد إدريس الكندهلوي قال حدثنا مولانا خليل أحمد السهرانپوري قال حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي قال وحدثنا الشيخ محمد إدريس الكندهلوي قال حدثنا الشيخ العلامة البخاري قال حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق محدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ عبد العزيز محمد محدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ ولي الله محدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا الشيخ إبراهيم الدردي المدني الشافعي قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي المالكي قال حدثنا الشيخ أبو الواهب أحمد بن عبد القدوس الحنفي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي قال حدثنا الشيخ زين الدين زكريا قال الشيخ الحافظ بن حجر العسقلاني الشافعي قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي الشافعي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الجار قال حدثنا الشيخ سراج الحسين بن المبارك طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبسند متصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقطعها في أذن وليه كفرفرة الزجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبسند متصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى قلبه. قيل ما سيماهم قال سيماهم التحرير أو قال باب قول الله ونضع الموازين القسط
بالنسبة ليوم القيامة. بس بہت ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. وأن أعمال بني آدم وحولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالقومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وفي السند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی یہ آخری باقی کے لیے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل بنا الى محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلباء، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 12:30 بجے اور 12:45 کے درمیان میں آپ مائک دے دیا جائے گا. میرے ساتھ آج ڈاکٹر زاہد صاحب نے وہ معاملہ کیا. مجھے یاد آ رہا تھا 2 بھائیوں میں وراثت میں اختلاف ہوا تو ایک بھائی کہنے لگا جی یوں کر لیں زمین کی بنیاد سے لے کر چھت تک یہ جگہ مجھے دے دیں، چھت سے آسمان تک یہ آپ کی جگہ. میرے ساتھ آج انہوں نے وہی شروع کیا. میں بہت ساری باتیں بھرا ہوا آج بیٹھا تھا کہ آپ سے کروں گا. میں اب مولانا صاحب سے بھی کہوں گا کہ ایک مجلس اور سجائیں کہ جس میں میں آپ سے کھل کر باتیں کروں. میں نے آپ سے بارہا یہ کہا تھا غنیمت جان لو بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی. اب ہماری جدائی کی گھڑی کا وقت آئے گا چند دن کے بعد، پھر آپ ہمیشہ کے لیے مصروف ہو جائیں گے. میرے عزیز طلباء، بس میں آپ سے چند باتیں جلدی سے عرض کر لیتا ہوں. پہلی بات تو اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں یہ رچ بس جائے کہ ہم نے بارہا یہ روایت یہ پڑھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر اللہ، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر طلباء عزیز قیامت تک آنے والے طلباء کو خوشخبری سنائی کہ اللہ دونوں جہاں میں کرو دادا رکھے، خوش و خرم رکھے اس طالب علم کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حدیثوں کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، ذہن نشین کرتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے جیسے سنتا ہے. پھر یہ جملہ کہ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ
औ सामीन, जिनको आगे आप पहुँचाएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या जब के वो सुनने वाला ज़्यादा ज़हीन और फहीम हो, वो लेकर बात सारी दुनिया में पहुँचा। नंबर 2, मेरे अजीज़ तलबा, मसाइल आप पहले करेंगे, आखिरी सबक है। इसमें एक बात जो मैं तमाम हाज़रीन के दिलों पर और सबसे पहले अपने दिलों पर उतारना चाहता हूँ। इमाम बुखारी ने आगाज़ बुखारी का किया तो किताबुल ईमान से, बुखारी इसका इख्तिताम कर रहे हैं तो किताबुत तौहीद पर कर रहे हैं। तो ये बतलाना चाहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा टारगेट और मकसद तौहीद है और ईमान है, और सबसे बड़ी फजीलत इसकी है कि या अल्लाह जब भी मौत का वक्त आए तो हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमा तौहीद है, इसके बगैर कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। पहले भी मना एक बार इस पर मैंने जिक्र किया था। प्यारे भाई सिग्नल नहीं जा रहे बाकी माइक में यहाँ अंदर ऑपरेट करो। मेरी जान मेरी बात को समझे, दूसरी खिड़की पे चले जाके चलते पूरा भरा पड़ा ऊपर से ले लो वीडियो। किसी शहर से